ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বাংলা টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা চলে এসেছি জিম সেন্টারে। আমরা আজকে আপনাদের দেখাবো কি করে মাসকুলার বডি গেইন করতে হয় এবং বিগিনারদের জন্য কোন কোন এক্সারসাইজগুলো নির্ধারিত থাকে সেই এক্সারসাইজগুলো আমরা আপনাদেরকে করে দেখাবো এবং সেই এক্সারসাইজগুলো রুলস এন্ড রেগুলেশনস এবং ডেইলি ফুড রুটিন এবং আরো বিস্তারিত সব আলোচনা আমরা আপনাদেরকে বলবো। তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন ভিডিওটি দেখে। আর আপনারা যদি চ্যানেল নতুন থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিবেন। তাহলে চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক।
11, seated cable root. Come on. 3 sets, 15 reps. Come on. 1, 2, in the back, middle leg. Come on. Chest up. 2, forward. Okay. 4. Come on. 5. 6. Come on. 4. 7. Come on. 8. Dumbbell curl, come on, on the bicep. Okay. 1, slow. 2, come on. 3, come on. 4, come on. 5, 6, come on. 4. Okay, come on. 1, 2, 3, come on. Look forward. 3 sets, 15 reps. Come on. Do it. 5, come on. 6, come on. 7, 8, come on, big fast. 9, come on. 10, 11, come on, do it. Lying dumbbell raises, okay, come on. For the tricep, okay? 3 sets, 15 reps, come on. 1, 2, 3, inside. Come on. 6, come on. 7, 8, come on. 3, come on. Close, close it, come on. Close it. Come on. Easy. That's it. Come on. In. 2. Go down. 3. Come on. 4. Slow, slow. 4. Come on. 5. Come on. Easy. 6. 7.